Hinahawakan, inuntog ang bola, yun, pumasok! Y era el uno por Ayun, cero. nagtatalo. El gol de la victoria, el gol de la clasificación a su tercera final para Colombia. Un Rochelle que caminó el área, algo que no debe hacer un portero, sobre todo de su estatura. Ay! Precisión con ese Yahoo! balón, totalmente cruzado. Y Lerma con Dinaya nyo kami, hindi kita dinaya. Ayan, suntukin kita. Bag! Magsuntukan na lang tayo. Ya. Nagdadaya kayo, mandaraya. Ano, babaduhin kita. Ano? Uy, niyakap po. Uy, ay, Papa. Ang laki ng muscle ni Papa. Ay, ang saya-saya naman dito. Ay, sorry. Yes, sinampal yung kalbo. Pok! Kalbo, sinampal ka. Ano na, awat. Yan, awat. Panalo na. Huwag na mag-away. Okay?